السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ احباب ذی وقار، بڑی ہی سادہ کشادہ تھوڑی اس مسجد دے اندر تھوڑے سنجیدہ روشن او بیٹے او چھوٹے آپ نہیں بول سنجیدہ روشن چہرے دیکھ کے دل بہت زیادہ باغ ہویا ہے۔ میں شکر گزار ہاں نہایت ہی قابل عزت اور انشاءاللہ اللہ دے بڑے پیارے محبوب ایوب ننا صاحب حفظہ اللہ اور جناب ابو وقاص یزدانی حفظہ اللہ کہ جنہ دی محبت بری دعوت تے میاں محبوب عالم صاحب سبب بنے اور تواڈی زیارت نصیب ہوئی۔ تواڈے سارے علی میں دعا کرنا، محبت نہ آمین کہنا، اللہ سانو اسے رمضان اندر عمرے نصیب فرما، اللہ سانو موت تو پہلے بار بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ بس بیٹا بیٹھ جاؤ ہن، نہ کسی بچے نے اٹھنا نہیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ میں انشاءاللہ الرحمن بہت ضروری پیغام تواڈے پیش خدمت کرنا ہے، بس جتھے جگہ ملدی ہن بیٹھ جاؤ۔ بڑا شاندار اور بڑا فکر انگیز خطاب ساڑی جماعت دے نوجوان عالم خطیب لبیب حبیب حضرت مولانا عدنان اسد صاحب حفظہ اللہ فرما چکے نے۔ احباب ذی وقار، میں سمجھنا کہ ایک کوئی خطابت نہیں کہ میں تواڈے من پسند شعر سنا کے چلا جاواں، تواڈے کولوں سبحان اللہ دی چھل لے کے ٹر جاں، ایک نعرہ ادھروں وجے ایک ادھروں وجے تے گھر جا کے پتہ لگے کہ سمجھ کچھ بھی نہیں آئی۔ پروگراماں دا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم معاشرہ اجڑدا جا رہا ہے، گھر اجڑدے جا رہے ہیں۔ مائنڈ نہ کریو ننا صاحب، میں ایک تجزیہ کیتا ہے، لوگوں نے مینوں دسیا کہ کئی گھر بالکل جہنم بڑے پے، موڈ غصہ لڑائی جھگڑے اور عجیب حالت کاروبار دی وغیرہ بنی ہے۔ تو میں انشاءاللہ قابل عمل ضروری باتاں تواڈے پیش خدمت کرنیاں نے۔ تسی اللہ دے چنیدہ بندے ہو، برگزیدہ بندے ہو، اللہ دے محبوب بندے ہو، پورے علاقے چ اشتہار لگے نے، اللہ نے تہاڈا انتخاب کیتا ہے۔ تواڈے ایمان دی تازگی لئی میں تانوں ایک حدیث سنانا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ دین سنن واسطے مسجد اندر آندا ہے نا، اللہ پاک انہوں حج دے برابر ثواب عطا کردے نے تے او رب دا مہمان ہوندا ہے تے عرشاں تے رب العالمین او دا میزبان ہوندا ہے۔ تسی رب العالمین دے مہمان ہو، غافل ہو کے نہ بیٹھیا کرو۔ میں پہلا جلسہ ویکھیا کہ انی توجہ کسی دے ہاتھ وچ موبائل نہیں، ورنہ جلسے دا تے بیڑا غرق ہو گیا۔ جلسے کہتے نے تماش بینیاں ہو گئیاں نے، جلسے دے وچ واٹس ایپ اور یوٹیوب اور چیزاں میں لوگوں کو استعمال کردیاں ویکھیا امام دی خطیب دی کچھ چ بہ کے کھبے سجے۔ تو جڑے بدبخت لوگ ہوندے نے انہاں نوں سنگ نہیں ہوندے، ایہی حرکتاں نے کہ نہ عالم دا حیا، نہ مسجد دا حیا، نہ اللہ دے گھر دا حیا۔ بہر صورت میرا بڑا دل خوش ہویا ہے، بار میری آمد دا سلسلہ جاری رہے گا، تسی بھی آندے رہو گے۔ کہ میں دعا کرنی ہے سونی جی آمین کہے اجے جس جنت دی خوشبو دا تذکرہ مولا اسد نے کیتا ہے، اللہ سانو وہ جنت بغیر حساب دے دے۔ سارے اچھی بولو ہاں اسی اللہ نو حساب دے سکتے نہیں دے سکتے؟ بیٹے تسی چپ رہنا ہے، اچھی بولو اسی اللہ نو حساب دے سکتے؟ اسی دنیا تے حساب کر دینے ہیں، مالکا ساڈا حساب سن لے، ساڈے جہا خطا کار گناہ گار کوئی نہیں، تے تیری عزت تے جلالت دی قسم تیرے جہا بخشن ہار کوئی نہیں۔ اسی سر دے والا تو لے کے پیراں دے نوواں تک گناہاں ڈبے ہاں۔ شاہی صاحب گل تے سیدھی صاف ہے، اسی پگنا ہے اللہ دی رحمت دے نال، عمل ساڈے پلے کوئی نہیں۔ اللہ سانو اپنی رحمت نہ جنت بھی لینی ہے تے اچھی بولو بغیر حساب دے لینی ہے، اچھی بولو جنت بھی لینی ہے تے بغیر
چوپڑیاں نالے رمضان آ رہے ہیں انشاءاللہ روزے رکھو گے نا جنت بھی لینی ہے تے بغیر حساب دے لینی ہے تے جو لینی وہ رحمت دے نال ہے اللہ اپنی رحمت دے نال بغیر حساب دے جنت ادا کر لو جی میں تسی اگر ایڈے سنجیدہ نہ ہوندے تہاڈی توجہ نہ ہوندی تے میں کدی بھی ایک بڑا مشکل جہا خشک جہا موضوع میں کدی بھی نہ بیان کردا صرف میں نہ تہاڈی علم دوستی ویکھ کے کہ تہاڈے چہریاں تو مینوں لگ رہا ہے کہ تسی علم دے پیاسے ہو تے ایک بڑا خشک جہا موضوع شروع کر لگا لیکن انشاءاللہ الرحمن دا فائدہ بہت زیادہ ہوئے گا توجہ رکھنا میں پھر دعا کرنا پھر کرنا اللہ پاک سانو کسی دا محتاج نہ کری دھیان مروا رکھو اللہ ساڈے بیماراں نو شفا دے دے اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے دے دے اور اللہ سانو بغیر حساب دے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے میں موضوع تواڈے سامنے بیان کرنا ہے کہ کاروبار دے اندر زندگی دے اندر بے برکتی کیوں آندی ہے تے کاروبار دے اندر رزق دے اندر برکت کدوں آندی تانوں میں چند گلاں دس دینیاں نے جنی دیر تک اسی یہ حرکتاں کردے رہاں گے ایک لت تے بھی کھڑے رہیے اوور ٹائم لا لیے 12 گھنٹے دے 16 گھنٹے اسی کھلوتے رہیے برکت نہیں لب سکتی جب تک ساڈی زندگی اندر ہے 3-4 خرابیاں نے تے جے تسی برکتاں چاہندے ہو نا کہ جتھے پیر پاؤ اوتھے خیر ہوے اوتھے برکت ہوے نعمتاں ٹک جان طمانینت روحانیت سکون اطمینان تکلیف بیماری چ بھی ہوو تے اللہ مزے او عطا کرے جڑے مزے بادشاہاں نوں محلہ چ بھی نہیں لبدے برکت اے وے کہ اللہ تبارک و تعالی غماں دے بوجھ ہلکے کر دے اور بندہ بڑا اپنے آپ نو لائٹ اور ہلکا پھلکا گلاب دے پھل دی طرح کھلیا محسوس کرے اس طرح دیاں گفتگو پھر گھراں تے کاروبار چ خیر آئے گی ہن میں موضوع شروع کر لگا دعا کر لو محبت دے نال اللہ ساڈا آئندہ پروگرام ساڈے سارے لئی جنت دا ذریعہ بنا دے سب تو پہلی گل یہ یاد رکھیو جی خواتین بھی مینوں لگدا ہے پردے اندر موجود نے اس گھر اندر تے کاروبار اندر کدی برکت نہیں آئی جس گھر دے اندر نشکری بڈھی ہوئے جس گھر دے اندر بد زبان عورت ہوئے نشکری عورت ہوئے اس گھر دے اندر کدی برکت دی چھٹ نہیں جے پیندی میں اپنیاں بھیناں معززات نو اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا کہ جیڑا بھی شوہر اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب اندر لکھیا ہے تینوں مل گیا ہے وہ ماڑا ہے وہ تگڑا ہے وہ گھٹ پڑھیا ہے وہ زیادہ پڑھیا ہے وہ دے اگے اپنی زبان بند رکھنا یہ فرض ہے وہ دا احترام کرنا وہ دا فرض ہے اللہ جاندا میں کئی ماڑے بندے ویکھے نے کہ عورتاں نے گھر 'چ انج کھڈے لین لائے نے غصہ نہ کریو جانور جنی شوہر دی گھر اندر عزت کوئی نہیں تے جس گھر دے اندر بڈھی بندے نو وڈن پوے نا اس گھر دے اندر کدی برکت نہیں اتردی اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کرو پتر جو نصیب ملے اپنے خامند دی عزت تے حرمت پامال نہیں کرنی غریب ہونا کوئی عیب نہیں چلو منیا زمانے دے سارے عیب ہی تیرے خامند اندر موجود نے لیکن اسلام تینوں میری بیٹی میری بہن زبان درازی دی اجازت نہیں دیندا اسلام تینوں نشکری دی اجازت نہیں دیندا جس گھر دے اندر بد زبان عورت ہوئے نشکری عورت ہوئے ادھر ویکھو وہ سونے دے چمچیاں بھی بظاہر کھاندے رہن لیکن اچھی بولو انہاں نوں حقیقی برکتاں نصیب ہوندیاں تے میں نوجواناں دی خدمت بھی گزارش کراں گا بزرگاں نوں بھی کہاں گا گھراں 'چ گالاں نہیں کڈی دیاں جس گھر 'چ گالاں نے نا بیوی نوں گالاں دھی نوں گالاں چھوٹیاں نوں گالاں جس گھر 'چ گالاں نے پھر وہ گالاں ہی گالاں نے جتھے گالاں ہون غلاظتاں ہون اس گھر 'چ نور دے برکت دی چھٹ نہیں پیندی بیٹا جانوراں ہر نہیں بولی دا اللہ نے انسان بنایا ہے اللہ پاک نے اہل حدیث بنایا ہے اہل حق بنایا بیٹے اسی اللہ دی زمین تے حجت ہاں تانوں پتہ ہے نا بزرگاں نے کئی باری تانوں یہ واقعہ سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتر دے گھر آئے بخاری چ واقعہ ہوندا ہے کہ وہ پوچھیا خامد کتنے وے انہیں اگوں پتہ کی گیا وا شکار کھیڈن آ جائے گا جدوں انہوں ٹائم ملے گا تے حضرت نے فرمایا میرے پتر نوں آکھی کہ سب تو پہلے اپنے گھر دی چوکھٹ بدل وہ بی بی کدی بی بی ہے جڑی رشتے داراں 'چ اپنے بندے نوں بے عزت کرے او دے پردے چکے او دیاں کمیاں بیان کرے میری عزیزہ تیرے سر دا سائیں خامد ہے خامد دی تے جتی دا بڑا روب ہوندا ہے چلو میرے نال فیصلہ باد جنیاں بیبیاں منگدیاں پھردیاں نے نا اشارے دے
ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਸਮ ਮਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਟਮਾਟਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿਆਂਗਾ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਘਰ 'ਚ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ। ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਐਬ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਕੋ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਐਬ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਹੋਣਾ ਐਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਛਿੱਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ, ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਛਿੱਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਤਾਨੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਤਾਨੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। 22 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਧੀ ਪਾਲ ਕੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੋਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਧੀ ਟੋਰੇਗਾ, ਭੈਣ ਟੋਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਬਾਪ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਟੋਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਕਵੇ। ਅਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ। ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਖਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮਨਪਸੰਦ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੋ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਸਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਮੀਨ ਕਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਕੂਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਛਿੱਟ ਡਿੱਗਦੀ। ਉਲਝਿਆ ਰਵੇਂਗਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ। ਉਲਝਿਆ ਰਵੇਂਗਾ, ਬਿਖਰਿਆ ਰਵੇਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਟੇ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਹਰਾਮ ਦਾ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਧੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਗੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਏ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਕ ਪੇਟ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਮ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ, ਮਿੱਲ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ, ਪੱਠੇ ਚੋਰੀ, ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ, ਇੱਧਰ ਧੋਖਾ, ਇੱਧਰ ਮਿਲਾਵਟ, ਇੱਧਰ ਫਰਾਡ। ਬੇੜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਮ ਖਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਬਖਤ ਹੈ ਵੇ? ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਕਮਾ ਹਰਾਮ ਪਾਇਆ ਹੀ? ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜੇਗੀ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੇ 10 ਤੋਂ ਨਬੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਪਰ ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਮੰਗਦੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਮਕਰੂਜ਼ ਮਰ ਜਾਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚਰਗੇ ਮਰਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਕੁੱਟੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਵੋ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਲਾ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਘੱਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ, ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਰੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੇਰੇ ਭੜੋਲੇ 'ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੇ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਈਆਂ ਟੋਏ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਛਿੱਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਲੋਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਲਾਲਚ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਨਸ਼ਾ ਹੈ।
जोड़ी जाता है। भैन अगे भी झूठ, माड़े भरा अगे भी झूठ, पिंड वाले अगे भी झूठ, है ही कुछ नहीं, बचता ही कुछ नहीं। साडे नन्ना साहब फैसलाबाद के अंदर दर्जनों बंदे अल्लाह की कसम ऐसे मड़े जे, उन्होंने सारी जिंदगी ने किसी को चज ना रोटी भी नहीं सी पुछी, तो करोड़ों रुपया छड्ड के मर गया जे, तो औलाद पिछों गुल छड़े उड़ा रही है। लालच कड्डो, जिस बंदे च लालच होवे ना ओदी कदी नहीं पूरी पैंदी, जिहदी नीयत ना भरे, नज़रां ना भरन। मैं तुहानूं एक हदीस सुना देना, ध्यान ना सुनो, यह बुखारी शरीफ की हदीस है। बेटा मेरे अल देख, नबी अलैहिस्सलाम कोल एक बंदा आया, सहाबी सन, उहदा नाम सी हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने कोई लोड़ सी, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को मंगिया, नबी अलैहिस्सलाम ने दे छड़िया। उन्होंने फिर मंग लिया, इधर वेखो, आपने फिर देता। वो फिर उन्हें मंग लिया, आपने फिर देता। तो तीजी बारी नबी पाक ने फरमाया, हकीम बिन हिज़ाम, जिन्हों इस तरह मंगण की आदत पै जाए, लालच पै जाए ना, नबी पाक ने फरमाया गुस्सा न करी, उस बंदे की कदी भी पूरी नहीं पई। मेरे प्यारे भाईओ, अल्लाह ने जिस हाल च तुहानू रखे है, राजी हो जाओ, बस जो मिल गया उत्ते खुश हो जाओ, लालच नूं कड्डो। साडे नौजवान पिंड की हालत का तो मैनू नहीं पता, फैसलाबाद अंदर 35-35 लाख ते 40-40 लाख चुकी फिरते हैं, कागजात अंदर अपने आप को कादियानी शो करवाते हैं। जाना कित्थे वे? यूरोप। जाना कित्थे वे? अमरीका, बरतानिया। एडे गंदे माशरे च पुत्र की लैन जाना ही। अज थे जिम्मेदारान पढ़े लिखे कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग बैठे ने, यूरोप, अमेरिका, यकीन करो है बरतानिया, ए नालों गंदा मुआशरा रब की जमीन ते किते है ही नहीं। हाजी साहब मैनू ईमानदार ना दसो, हाँ ये कोई मुआशरा है? जिन्ने गोरे ने कुत्तियां नूं खवांदे ने, कुत्तियां नाल नहांदे ने, कुत्तियां नाल सौंदे ने, कुत्तियां नाल पार्क च जांदे ने, कुत्तियां नूं अपनी पराडो च बिठा के अपने नाल लैके जांदे ने। ते एडे बदबख्त जालिम लोग जे, उन्हां दे बुढ़े माँ बाप सारी जिंदगी कैंपां दे अंदर जलीलो खार हुंदे रहिंदे। ओल्ड होम बड़े ने, ओल्ड होम। बाप थोड़ा जिहा वडेरा होया, कैंप च छड्ड आए, माँ वडेरी होई, कैंप च छड्ड आए। 6-6 महीने बीमार माँ की तीमारदारी नहीं करते। इन्हां कुत्तियां दे मुआशरे च की लैके जाना ही। फिर कोई उत्थे शौई साहब यकीन करो, तहारत स्तंजे का एहतमाम कोई नहीं। कॉलेज यूनिवर्सिटी चल जाओ, टिशू इस्तेमाल करते जे स्तंजे अंदर, तो इंज ही सुट देंदे जे, जिथे ना तहारत है, जिथे ना खिदमत है, जिथे ना गैरत है। कोई खानदानी आयली निज़ाम नहीं रह गया बरतानिया, अमेरिका, यूरोप अंदर। साढ़े कुछ मुसलमान ही जे जेड़े अलहमदुलिल्लाह उत्थे दीन का झंडा लैके खड़े जे, वरना डिप्रैशन दे मारे भाजी शराबां पींदे ने, रातां नूं क्लबां च जांदे ने, डांस करते हैं, शराबां पी के अपनी डिप्रैशन का इलाज करते हैं। तो मुसलमानों, मेरा जुमला तुहानूं पसंद आया तो दिलों एक बारी सुभान अल्लाह कि अल्लाह का शुक्र अदा करया करो, तुहानूं अल्लाह ने डिप्रैशन का इलाज कुरान पाक अता फरमा दिता है। तुहाडे कोल नबी अलैहिस्सलाम की सीरत है, तुहाडे कोल कुरान पाक है। चलो जे मैं इंज लगा रहा फिर तो सारी रात ही गल्लां करदा रहांगा। बाहर 3-4 गल्लां बीबीओ मेरी बेटियों, मेरी गल का गुस्सा नहीं करना। यूट्यूब पर भी सुनो ना, खामद नूं बेइज्जत नहीं करना, माड़ा खामद है ढीठ नहीं करना। मजूर है, परेशान है, पैसे थोड़, चल मन्निया उन्होंने अकल मौत कोई नहीं। मेरी भैन सारी अकल ही तेरे कोल आ, लेकिन अकल का मतलब ये तो नहीं ना तू उन्होंने गल गल ते बच्चियां अगे ढीठ करे, तू करके बुलाए। एक औरत का की हक है कि अपने सिर दे ताज नूं तू करके बुलाए? घर दे अंदर गालम गलोच का माहौल खत्म कर दियो, वरना बरकतां खत्म हो जाणगियां। दूसरी बात है, हलालो हराम की तमीज़ करो, हराम तो तोबा करो। थोड़ा मिल जाए, हलाल मिल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हराम खोरां की औलाद, हजरत मेरे अल वेखो, हराम खोरां की औलाद कदी दीन ते बाकी नहीं जे रहिंदी। हराम खोर बंदे की अख च कदी हया नहीं जे रहिंदा। साडा एक बंदा मुंशी 50 लाख रुपए का ना उन्हें फराड किया, जिथे वो मुंशी सी उदों तो उन्हें बड़ी गड्डी झूठी तो बड़े उहदे कोल पैंटां शर्टां ते बड़ा सफ़र सी। लो भैड़ी मौत ही मर गया जे, ना कोई बच्ची नमाजी जे, ना कोई बच्चा नमाजी जे। बच्चियां भी पैंटां शर्टां पांदियां जे, ते बाजारां दी रौनक जे, नस्ल ही बर्बाद हो गई जे। अगर कोई जज मेरी गल सुने, कोई पुलिस वाला मेरी गल सुने, कोई वकील मेरी गल सुने, और मैं अल्लाह का वास्ता दे के कहना, ऐ सदा वकालता नहीं, सदा अदालता नहीं,
اے سدا افسریاں نہیں محترم، اے قبر اندر سائیاں چھڈ آنا ہے. قبر سے اگے ہی بڑا جاڑا ہے، بڑا نیرا ہے، کیوں حرام نال لے کے جا رہے ہیں؟ حرص و ہوس نو ختم کرو. اور ویسے میں کہ بھی گل سمجھیے، اس بندے نو بھی کدی برکت نہیں جے پئی گھر اندر کاروبار اندر جس بندے دا عقیدہ توحید کمزور ہو جائے. سارے ماشاءاللہ جنی خاموشی نال بیٹھے ہو، ایک باری محبت نہ بولو ہاں. روٹی بوٹی دا مالک کون ہے؟ رزق دا مالک کون ہے؟ یہ اللہ دی تقسیم ہے. کئیاں نو رب تھوڑا دیندا ہے تے کئیاں نو رب. تہاڈا نصیب کتے نہیں جاندا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے مینوں آ کے گل دسی ہے، اونی دیر تک کسے بندے نو موت نہیں آندی جنی دیر تک وہ اپنے رزق دا آخری دانا بھی نہیں کھا لیندا. فرمایا کمینے بن کے روزی اکٹھی نہ کرو، بے نماز بن کے روزی اکٹھی نہ کرو. عقیدہ توحید مضبوط رکھو. عربی زبان دا میں تانوں ایک جملہ سنانا، ذرا دھیان نال سنیو. نصیبو کا یسیبو کا ولو کانا بین الجبلین ما لا نصیبو کا لا یسیبو کا ولو کانا بین الشفتین. جڑا تیرا نصیب ہے نا پاؤ، وہ دو پہاڑاں دے درمیان بھی کتے پیا ہے نا، اللہ نے اوتھے بھی چک کے تینوں دے دینا ہے. تے جڑا تیرا نصیب نہیں نا، اینج چاہ دی پیالی تے لقمہ چک کے منہ دے کول کھڑنا ہے نا، تے کسے کڑے او بھی تھلے ڈگ پیندا ہے نا. جڑا تیرا نصیب نہیں، تیرے دو بلاں دے درمیان آ کے بھی زمین تے ڈگ پینا. اور میں ایک تفسیر دی کتاب جو واقعہ پڑھیا، اور میں واقعہ سنا کے تے گل شروع کرنا، ذرا واقعہ سنیو. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها فیعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. روٹی بوٹی دا ذمہ اللہ پاک نے اٹھایا ہے. روٹی بوٹی تے اللہ پاک نے اپنے ذمے لئی ہے. حضرات ذی وقار میں ایک تفسیر دی کتاب دی اندر واقعہ پڑھیا ہے. ڈاکواں دا قافلہ تے ڈاکا مارن واسطے کسے علاقے دے اندر جا رہے ہیں. اللہ پاک دا کرنا جڑا ڈاکواں دا سرگن ہے، ڈاکواں دا سردار ہے، ایک قضائے حاجت واسطے تھوڑا جا اگے جاندا ہے تے قضائے حاجت پیا کردا ہے. تے نالے پتہ کی ویندا ہے، ایک کنوا ایک تالاب چوں تھوڑا جا پانی اپنی چونج دے اندر لیندا ہے تے منڈلاندا اڑدا اڑدا ایک کھوکھلے درخت تے آ کے انج چکر لگاندا ہے تے کھوکھلے درخت دے اندر پانی دے قطرے پھینکی جاندا ہے. پھر اوتھے تالاب تے جاندا ہے، پھر اپنی چونج اندر تھوڑا جہا پانی لیندا ہے، درخت تے آ کے چکر لگاندا ہے، پھر درمیان اندر آ کے پانی دے قطرے سٹ دیندا ہے، پھر جاندا ہے، پھر پانی دے قطرے آ کے کھوکھلے درخت دے اندر سٹ دیندا ہے. جڑا ڈاکواں دا سرگنا وڈا ڈاکو ہے، او کہن لگا میرے دل چ خیال آیا کیوں نہ ہوئے میں درخت تے چڑھ کے وینا کہ درخت دے اندر کی ہے، چاتی مار کے وینا کہ وچ کیڑی شے وے جتھے پانی پیا سڑدا ہے. آندا میں اپنا ہتھیار درخت دے نال لٹکا دیتا ہے. انج میں درخت دے اتے چڑھیا. جدوں میں اندر نظر کر کے ویکھی تے میں کی ویکھیا ایک کالے رنگ دا ناگ ہے جیڑا اکھاں تو نبینا ہے تے انجو نے اپنا منہ کھولیا ہے تے کوا جاندا ہے تے قطرہ قطرہ کر کے او دے منہ اندر پانی پائی جا رہا ہے، قطرہ قطرہ کر کے او دے منہ چ پانی پائی جا رہا ہے. آندا میرے دل تے سٹ لگی تے میں آکھیا او بدبختا تو اپنے پیٹ واسطے ڈکیتیاں کرنا ہے، اپنے پیٹ واسطے چوریاں کرنا ہے، اپنے پیٹ واسطے حرام کرنا ہے، اپنے پیٹ واسطے لوکاں دا مال کھانا ہے، اپنے پیٹ واسطے ظلم و ستم کرنا ہے. جڑا جنگل دے اندر کھوکھلے درخت اندر نبی نے ناگ نو روزی دے سکدا ہے اور تیرا رب رحمان تینوں بھی عزت دی روٹی عطا کر سکدا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. عقیدہ توحید مضبوط رکھ. تو کی سمجھنا ملاوٹ نہ کیتی تے بچے گا کچھ نہیں، بھین دا حق نہ ماریا تے بچے گا کچھ نہیں، جے ٹھگی نہ کیتی تے بچے گا کچھ نہیں. کیوں نہیں بچے گا؟ جڑا پورا جگ پالدا رب تینوں بھی پالے گا. انسان تے حیوان او دا کھا کے پال دے، انسان تے حیوان او دا کھا کے پال دے. ہوا وچ اڈ دے زمین تے چل دے، اے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا
हत्थां पैरां मच्छी तेज नसदी ए पानी दे वसिंदे वखो वख शकलां गिनती तो बार दंग रहन अकलां ए गो सप सानिया जमीन लब लई रहन लई रहैश तस्कीन लब लई ते लकड़ां च घुन ते सियोंक पलदी केड़ी जात उथे दाना पानी कलदी वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन हाथी रिच बांदर आवारा वेख लो हाथी रिच बांदर आवारा वेख लो किवें हुंदा इन्हां दा गुजारा वेख लो ते लूंबड़ा दे सयानी जे पाइयां कोठियां ओ भी खान वीरो रज रज रोटियां अकीदा तौहीद रखिया कर तेरे नसीब दा किते नहीं जांदा हज़रत जी वकार में चार गल्लां दसियां ने बेबरकती दी वजह जिस घर दे अंदर नशुकरी बीबी है जिस घर दे अंदर बदजुबान बीबी है जिस घर दे अंदर गालां कड्डण वाला मर्द है अल्लाह दी कसम ओ लोगो उन्हां घरां च कदी बरकत दी छिट नहीं जे पैंदी उन्हां घरां दियां औलादां विगड़ जांदियां जे उन्हां घरां दियां मुहब्बतां खत्म हो जांदियां जे उन्हां घरां च अल्लाह दा नूर कदी नहीं जे वसदा अपने घरां दे मामले बेहतर करो जुबान रवैये बेहतर करो हलाल खाओ हराम तो तौबा करो भैणां दे हक वापस करो मालकां दे हक वापस करो ते मेरे ओ वीरो अपने जो लालच खत्म करके अकीदा तौहीद मजबूत करो लो जी हुण मैं तुहाडे सामने ना इंशाअल्लाह 5 गल्लां बयान करनियां ने बेटा तवज्जो मेरे वाल रख इंशाअल्लाह और रहमान ना 5 गल्लां ते जिंदगी च अमल करदा रवी इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी दी मट्टी भी सोना बनाएगा रब तेरा बड़ा कादर कदीर ही पहले अपना ज़हन वाश करके जिन्नी देर तक मैं कहानी ना सुनाई फ्रॉड ना किया किसी को गेड़ा ना दिता बेटे तू कायदा मुसलमान है अगर तेरे दिल च अकीदा बैठ गया जे मैं झूठ ना बोलिया फ्रॉड ना किया वादी घाटी ना की गेड़ेबाजी ना की मेरे भड़ोले च दाने नहीं आएंगे मेरे थले गड्डी नहीं आएगी मेरे को कोठी ते मकान नहीं आएगा और बेटे अगर कलमा पढ़ के भी तेरी ये सोच है तो अल्लाह की इज्जत की कसम तेरे नालों वड्डा काला काफर रब की जमीन ते है ही कोई नहीं तू अपने रब नू राज़िक मन के रज़ाक मन के मोती मन के गनी मन के मुगनी मन के वहाब मन के फिर भी लोगों के हक ते डाका मारने साडे आस्ते ना मर जाने वाली गल है आ बड़े बड़े जिम्मेदार सियाणे लोग बैठे हो मर जाने वाली गल है आ फैसलाबाद तुसी मैट्रो तो लैके अलाइड मोड़ तक टुर जाओ शायद तानू एक दुकान ना लभे जिथों तानू खालस दुध मिल जाए लोगों हसन वालियां गल्लां नहीं बदबख्ता तेरे नालों ते गां बेहतर तेरे नालों ते बकरी बेहतर तेरे नालों ते जानवर बेहतर जिन्हें मिलावट करके पखाने तो बचा के खून तो बचा के खालस दुध तैनू दिता है तू एक बकरी ते गां नालों भी ज्यादा बदतर हो गया लोगों अल्लाह दा वास्ता दे के कहंदा जे अल्लाह दी पकड़ आन लगे देर नहीं जे लगती रब दे नूर अंदर मिलावट ना करो हल्दी तक खालस नहीं मिल रही मिर्च तक खालस नहीं मिल रही भरावां नू भैणां नू भरावां ने डरा के रखिया और मेरे को एक बीबी आ गई कहन लगी मेरी ना भरा ना सुलो कराओ मैं कहा बेटा की होया उन्हें कहा कारी साहब कुछ नहीं होया मेरी किस्मत माड़ी अब्बे नू मरे नू 10 साल हो गए तो साडा कारोबार कोई नहीं चलता तो मैं भरा नू कहा भरा तू 10 साल हो गया अब्बे दियां दुकानां च बैठा तो मैनू मेरा हिस्सा ही वापस कर दे चौधरी साहब बीबी कहती सी जिद्दां दी मैं भरा नू ये गल कही है वो दिन जाए तो अज दा दिन आए मैं बीमार भी कई बारी होई हां मेरा भरा मेरी तीमारदारी वास्ते भी नहीं आया हज़राते दी वकार 5 काम करे जे इंशाअल्लाह अल्लाह तुहानू बड़ियां बरकतां लहरां बहरां बहारां सुकून इत्मीनान देवेगा टकिया ना कदी बंदा नहीं जे रजदा जिन्हों जोड़न दा नशा पै जावे वो बंदा कदी नहीं जे रखदा आओ किहड़े 5 काम करने ने फरमाया इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु व मा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन
خیر و رازقین اللہ برکت والا رزق دین والا اللہ بیٹے پہلا کم توجہ نہ سن لے اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا میری آج دی تقریر اپنی کاپی تے لکھ لیں اج دا لفظ اپنے بچیاں نو سینڈ کر دیں دوستاں نو سینڈ کر دیں سب نالوں پہلا کام ہے جے تو گھر چ برکت چاہنا ہے جوانی چ برکت چاہنا ہے زندگی چ برکت چاہنا ہے اطمینان چاہنا ہے طمانینہ چاہنا ہے تے سب نالوں پہلا کرن والا کام ہے اللہ پاک نے تینوں جس حال اندر بھی رکھیا ہے 25,000 مہینے دا لینا ہے 30,000 مہینے دا لینا ہے لکھ مہینے دا لینا ہے 10,000 مہینے دا لینا ہے میرے ال ویخ تیری سیلری تیرے ہاتھ تے آ جائے تیری انکم پرافٹ تیرے ہاتھ تے آ جائے جو بھی اللہ تینوں مہینے بعد یا ڈیلی دوے اے دے تے راضی ہو جیا کر تے راضی ہو کے کہہ دیا کر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی میرے اللہ منو معاف کر دے میرے اللہ منو معاف کر دے جیڑا رب دا ملیا رزق لے کے دلوں راضی ہوئے او دی زبان تے استغفار آ جائے اللہ برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو دے کے ازماندا ہے حدیث ذرا دھیان نہ سنیو اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو دے کے ازماندا ہے فرمایا جے بندہ اللہ پاک دی ونڈ تے راضی ہو جائے بورک لہ اللہ اود لئی برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے تے جے بندہ للچائی نظر ادھر ویکھے اچھا 78% بندے اے جی کہ اے انہاں دے اندر دی کیفیت ہے او کہندے نے سانو ساڈے سٹیٹس دے مطابق نہیں ملیا اور رب دی ونڈ تے راضی نہیں انہاں دی زبان تے استغفار ہی نہیں شیخ صاحب ایک امام صاحب آندے نے میں ایک دفعہ جا رہا سا تے میں ایک کلی نو ویکھیا کلی نو آندے جڑا اسٹیشن تے نا سامان وغیرہ سواریاں دے لے کے جاندا ہے میں ایک کلی نو ویکھیا انہیں سامان چکیا ہے تے جائی جا رہا ہے ہسدا مسکراندا بڑا خوشحال لگ رہا ہے تے دو ہی جملے کہہ رہا ہے بیٹا میری ساری تقریر بھول جائیں پر آ میرا وظیفہ نہ بھولی اے وظیفہ اپنی زندگی دا شیڈول بنا لے وہ دو ہی گلاں کہندا ہے نالے سامان لئی جا رہا ہے نالے کہہ رہا ہے الحمدللہ نالے کہہ رہا ہے استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ امام صاحب فرماندے نے آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر میں بھی چل رہا وہ بھی چل رہا الحمدللہ کہندا یا استغفر اللہ کہندا ہے تے میں انہوں بلا کے کہہ دیتا وہ تینوں ہور کوئی وظیفہ نہیں آندا یا الحمدللہ کہنا ہے یا استغفر اللہ کہنا ہے ہور کوئی گل نہیں تینوں آندی کہندا امام صاحب گلاں تے بڑیاں ہوندیاں نے پر جدوں اللہ دی عطا وینا اللہ دی وفا وینا ادو زبان چوں نکلدا ہے الحمدللہ تے جدوں اپنیاں کتائیاں وینا تے ادو زبان چوں نکلدا ہے استغفر اللہ اللہ تو دین اندر کمی نہیں چھڈی تے میں تیری نافرمانی کرن اندر کوئی کمی نہیں چھڈی فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا جی میں دسیا پتا کی سبق سن بیٹا میرے لوے فیکٹری جانا ہے ملازمت جانا ہے ادھر وے تیری دکان چھوٹی ہے تیری دکان وڈی ہے میرے لوے فیکٹری تیری تنخواہ 30,000 ہے 40,000 ہے سائیکل چلاندے ہیں موٹر سائیکل چلاندے ہیں یہی کہندا کر الحمدللہ استغفر اللہ اللہ کئی تے یہو جے بھی نے نا جنہاں کول اے کچھ بھی نہیں کئی تے وہ بھی نے جڑے ہتھاں تے ہتھ پا کے بیٹھے نے الحمدللہ استغفر اللہ کثرت دے نال پڑھیا کر رب تینوں بڑیاں برکتاں بہاراں تے رونقاں عطا کر دے گا لو جی میں پہلی گل بیان کر دیتی ہے اللہ جس حال چ بھی رکھے اچھی بولو سارے بولو رب دے بارے دل چ کوئی گھٹن رکھنی ادھے بولے کوئی تنگی رکھنی یہی کہنا ہے مالک دی مہربانی ہے جنہیں اینا کوئی دے دیتا ہے جے مالک انصاف کرن تے آئے میں دے پٹھیوں دے قابل بھی نہیں اور پاجی اللہ دی مہربانی ہے رب نے بلے بلے کرا دیتی ہے جوانی دیتی ہے سوٹ دیتا ہے بوٹ دیتا ہے گھر بار دیتا ہے کاروبار دیتا ہے بھائی دیتے نے والدین دیتے نے اینیاں رب دیاں نعمتاں نے ورنہ کیا کر جے میں اپنیاں بغاوتاں تے اپنیاں نافرمانیاں دیکھاں تے میں پٹھیاں دے قابل بھی نہیں پہلی گل میں الحمدللہ مکمل کر چکے ہاں اللہ پاک جے سال چ رکھے راضی رہنا ہے تے زبان تے استغفار رکھنا ہے میں دعا کرنا اونچی ساری آمین کہو اللہ سانو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما
فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین. ترمذی اندر میں حدیث پڑھی ہے, بیٹا غور کری. اچھا تیرے ذہن چ اگر یہ گل بیٹھی ہے نا کہ ساڈا مسئلہ بے روزگاری ہے, چوہی صاحب ساڈا مسئلہ بے روزگاری نہیں, ساڈا مسئلہ ہے کہ ساڈی تربیت ہونے والی ہے. وہ اتنے کنا کہ جی لینا ہے, 100 سال 150 سال جی لیں گا, جنت بن گئی ہے. جیڑا بندہ سارا کچھ اللہ کو دنیا تے لینا چاہتا ہے, اچھی بولو, انہوں بھی برکت ملتی. میں نا ایک اردو دا نا پنجابی دا ایک جملہ عربی چ بنایا, میں تمہیں سنانا, جی تمہیں سمجھ آتی ہے نا پھر تمہیں مزہ بڑا ہونا ہے. میں کدی کدی کہنا ہونا الدنیا دار الگزارا. الدنیا دار الگزارے دا مانا ہے گزارے دا گھر. سارے بولے ہو الدنیا دار الگزارا والآخرہ تو سب کچھ ہمارا. والآخرہ تو اور بیٹا کنگن اگے نے, ریشم اگے وے, اے تے اللہ چیک کردا پیا تو صابر کنا ہے تے شاکر کنا ہے, کنے ک پانی چے تے بن ویکھیا رب دا کنا حیا کرنا ہے. رب دی ونڈ تے راضی رہیا کر, استغفار کرے گا, دوجا کرن والا کام اے وے. نبی علیہ السلام نے فرمایا روایت جامع ترمذی اندر یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, حدیث قدسی پڑھن لگا جامع ترمذی جو دوسرا عمل جتنا گھر چ برکت, کاروبار چ برکت, زندگی اندر برکت. اللہ فرماندے نے میرے بندے جدو نماز پڑھنا ہے نا ٹک کے پڑھیا کر, سجدہ کرنا ہے نا ٹک کے کریا کر, ذکر کرنا ہے نا پورے شوق نہ کریا کر. جڑا بندہ ٹک کے پورے شوق نال عبادت کردا ہے, سجدہ کردا ہے, اللہ برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے. بیٹا بے برکتی دی وجہ ہے تیرے سجدے چ نور ہی نہیں رہ گیا. اچھا لوگاں نو نا مسئلہ نہیں اسی صحیح دس سکے, وہ اللہ دے بندے ہو جڑا سجدے چاہتے ہو نا سبحان ربی الاعلی, اچھی بولو ہاں کنی باری کہنا ہے, ایک کم از کم 3 واری ہے, کدی 300 واری بھی کہو, کدی 30 واری بھی کہو. وہ جڑا رکوع چاہتے ہو نا سبحان ربی, بیٹا گل کسے پاسے لاؤ, ویکھو میں وقت کٹیا ہے, تسی انی عزت دیتی ہے, بیٹا اپنی نماز تے فرق کرو, سجدے تے محنت کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدن اللہ دے بندے دا سجدہ لمحہ تے بہتر ہو جائے, اللہ غیب چوں برکت والا رزق اپنے بندے نو عطا فرما دیندے. تے جڑا بندہ بے نماز ہے تے سمجھدا میری کوٹھی ہے, میرے کو پیسہ روپیہ ہے, پرلے درجے دا بے نماز تے حرام خور, اے اللہ دی مولت آ. تے اچھی بولو اللہ دی مولت نو اپنی طاقت سمجھنا. سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا, سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا, کیتا دولت دے نشے خراب تینو, تیری دولت آرام نہ لین دیندی, بھلیا قبر دا سخت عذاب تینو, من ربو کا کہن گے تینو مار گرزاں, اگوں آمنا نہیں جواب تینو, تیرا کمایا مال تھے رہ جانا, جدوں وجیا اجل دا تیر تینو, نہلا کے کفن پھر دے دینا, ہتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینو, اج بندگی رب دی کر بندے, زندگی دتی رب قدیر تینو. بیٹا سجدے تے محنت کر, اور بیٹا سجدے تے محنت کر, نماز تے محنت کر. اچھا جڑا بندہ آندا نا شیخ صاحب کوئی رزق واسطے پڑھائی دو, ہاں پاجی دھیان نہ ویکھو میرے, صبح دے ٹائم 100 واری سبحان اللہ بابے امدے ہی, کنی واری جاگ کے سارے بولو ہاں کنی واری. بیٹی بھی پڑھے, پیو تہاڈا باپ دیہڑیاں کردا پھردا ہے, تہاڈا باپ در در دے دھکے کھاندا پھردا ہے, تے پترو تسی گھر چ بیٹھیاں کم از کم نماز ٹائم سر پڑھ کے اپنے ابے دی خیر منگیا کرو. اللہ دی عزت دی قسم جنہ دیاں تیاں صبح سبحان اللہ و بحمدہ 100 واری پڑھ دیندیاں نے, تے شام ویری سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ دیندیاں نے. جیڑا بندہ آپ بھی پڑھدا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک غیب چوں برکت والا رزق اس بندے نو عطا کر دیندے نے. سارے اچھی بولو سانو چھلیاں دی لوڑ, ادھے بولے ہو خیر ہے,
ਛੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। اے ویکھ لو لکھیا سیرت النبی کانفرنس، نبی نے سانو بے یارو مددگار نہیں چھڑیا. آپ نے فرمایا اللہ دی ون تے راضی رہ کے معافیاں مانگتے رہو، اللہ بھاگ لا دے گا. نماز بہتر کرو. بیٹا تینوں نماز دا ترجمہ بھی نہیں آیا. شیخ صاحب پچھلے ہفتے دی گل آ، ایک بندے نے جلسے سن کے او دی داڑھی دے تقریباً 80% وال چٹے ہو گئے نے. دھیان نہ گل سنیو. وہ میرے نہ گڈی چ بہ گیا، شروع ہو گیا جی انہیں انج کیتا، مولوی نے انج کیتا، انہیں انج کیتا، انہیں انج کیتا، آ ہو گیا. میں کہ یار ایک منٹ چپ کر، گل سن. میں کہ مینوں التحیات للہ والصلوات والطیب، میں باوضو بیٹھا مسیتے بیٹھا، اللہ دی عزت دی قسم ہے سچا واقعہ جے 80% وال چٹے جے تے شاید ہی انہیں کوئی جلسہ چھڈیا ہوئے. میں کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میں کہ مینوں ترجمہ سنا. مینوں آندا مینوں تے نہیں آوندا. میں کہ پھر زبان بند کر تے پہلے نماز دا ترجمہ پڑھ. لوگوں اپنی نماز تے محنت کرو. کدی بچے کو دھی کو کدی آیت الکرسی دا ترجمہ سنیا ہی؟ اب بچیا تینوں آپ نہیں آندا. اوے محروم تے ہوے جنوں آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں آوندا. محروم تے ہوے جنوں کل اعوذ برب الفلق دا ترجمہ نہیں آوندا، کل اعوذ برب الناس دا ترجمہ. پتر کتے کھلوتا ہے؟ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا قرآن والا جو سجدے والا جو انہاں چھلڑا پیچھے رب ناراض کر لیا جے. انہاں ٹکیاں دی کی اوقات ہے؟ لعنت تیری اس ملازمت تے. ادھر وے، لعنت تیرے انہاں پیسیاں تے، لعنت تیرے اس مال تے جس مال نے تیرے کولوں مسجد ہی کھو لئی ہے، جس جاب نے تیرے کو قرآن ہی کھو لیا، جس جاب نے تیرے کو سجدہ ہی کھو لیا. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. تیجا کام میں توجہ کری، صلہ رحمی کریا کر. نبی پاک فرماندے جڑا بھین نہ رشتہ نہ توڑے، جڑا بھرا نہ رشتہ نہ توڑے تے پیو اگے سر سٹ کے رکھے، جنی دیر تک زندہ رہندا ہے اللہ عمر اندر بھی برکت پا دیندا ہے تے اللہ او دے وسائل تے پیسے اندر بھی برکت پا دیندا ہے. بھاجی ایماندار دسو ہاں، جس گھر چ ماں دا خون سکیا ہے، پیو دا خون سکیا ہے، دسو اس گھر چ کی برکت جتے ماں پیو نو تو کر کے پینا ہے. البرکت ما اکابرکم، اپنے ماں پیو دے قدماں چ بیاہ کر، پیر گھٹیا کر، دبایا کر. چند دن دے مہمان نہیں، برکت انہاں دے قدماں چ، درباراں مزاراں دے کچھ نہیں. اوتھے شرکی، بے رحروی، بے غیرتی، بے حیائی. سب تو وڈا پیر تیرا باپ ہی. اللہ دی قسم ہے قرآن میرے سر تے رکھو، میں قرآن و حدیث دی موجودگی اندر آنا. جے تیرا باپ حلال کماندا ہے، جے تیرا باپ 5 ٹائم دی نماز پڑھدا ہے، مینوں پیدا کرنے والے رب العزت دی عزت دی قسم ہے اور قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، اے نالوں وڈا پیر جگ اندر ہے ہی کوئی نہیں. تو حلال کھان والے نمازی باپ نو کی سمجھنا ہے؟ بیٹا معافی مانگ لے. تو کر کے نہیں بلائی دا، باپ نو بے عزت نہیں کری دا، باپ نو ٹھیٹ نہیں کری دا. تینوں نہیں پتا تینوں حلال کھوان واسطے تیرے پیو نے کنے لوگاں دیاں چڑکاں کھادیاں نے. تیری خاطر تیرا باپ کتھے کتھے بے عزت ہویا ہے، کتھے کتھے دھکے کھاندا رہا ہے. اج تیرے منہ چ آ گئی ہے تو اس باپ نو ہی پی گیا ہے، اس ماں نو ہی پی گیا ہے. بھیناں دا خون سکایا ہی حق مار کے بہ گئے ہیں. لوگوں صلہ رحمیاں کرو. اللہ دی عزت دی قسم تہاڈے پڑھولیاں چوں برکت والے دانے نہیں مکدے. تے چوتھی گل دھیان نال سن لو، مدرسیاں نال پیار کریا کرو، مدرسے دے طالب علماں نال پیار کریا کرو. پنڈ چوں جڑے بچے قرآن حفظ کردے نے انہاں بچیاں نال پیار کریا کرو، خرچ کریا کرو. نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا ماڑے طالب علم تے خرچ کردا ہے اللہ پاک برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے. بھائی صاحب ایک نا بندہ سی، آخری گلاں دھیان نال سنیو. ایک بندہ سی، وہ مارکیٹ اندر جاندا سی، منڈی اندر جاندا سی. تے او دا بھرا نبی علیہ السلام کو بہ کے نا جویں میرا پتر بیٹھا ہے وہ حدیثاں پڑھدا رہندا سی.
وہ ایک دن آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی علیہ السلام جی اینوں بھی کہو میرے نال منڈی جایا کرے, مارکیٹ جایا کرے, ویلا تہاڈے کول اتنے بیٹھا پڑھدا رہندا ہے. نبی پاک دا جواب سنیو, جے لطف آیا دے سبحان اللہ پھر کیوں, پہلے جواب سنو. نبی پاک میں زبان بند کر لے, جو کچھ تینوں ملدا ہے اس بھرا دی برکت دی وجہ تو ہی ملدا ہے. یار پتہ نہیں میرے ویکھو میں گجرے پھر آنا ہے نہیں آنا, اے میری گل دھیان نال سنیو. بھانجا حفظ کردا ہے, بھتیجا حفظ کردا ہے, پتر حفظ کردا ہے, خاندان چوں کوئی حفظ کردا ہے, پنڈ چوں کوئی بھی حفظ کردا ہے نا, وہ تواڈے ساریاں دا سانجا وزیر ہے. اچھی بولو, تواڈے ساریاں دا سانجا وزیر ہے. او وزیر اعلیٰ دی کی اوقات ہے, پنجاب دا وزیر ہے. وزیر قانون دی کی اوقات ہے, وزیر صحت دی کی اوقات ہے. جملہ میں دینا تے محبت نال سبحان اللہ کہنا, اے جڑا حفظ کردا ہے تے رب دے قرآن دا وزیر ہے. یہ تے نبی پاک دی حدیث دا وزیر ہے. ایتھے کسے نہیں بیٹھیا رہنا. اچھی بولو, ایتھے کسے بس اینا گلاں تے عمل کری. کتھے ہی دادا, کتھے ہی والد, جنازے اٹھ جانے نہیں. کسے ماڑے دی غربت دا مذاق نہ اڑایا کر, مولوی کاری نو ٹھیٹھ نہ کریا کر, باز آ جائے نہ شرارتاں تو. فانی 2 دن جگ تے جی گئے نے, اب بڑے بڑے قبرستان چ پے نہیں. فانی 2 دن جگ تے جی گئے نے, پھر موت پیالہ پی گئے نے. سب یار مسافر تھی گئے نے. حق لا الہ, سارے بولو حق لا الہ. ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں, ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں. پھیرا پھر وطنا ول پایا نہیں. پچھلے ہفتے میں ایک کوٹھی دا افتتاح کر کے آیا, توجہ کریو. وہ ایڈی سونی بابا جی کوٹھی سی. وہ نوجوان میرے گلے لا کے روئی جائے روئی جائے روئی جائے. وہ ابا فوت ہو گیا سی, والد. وہ میں کہا پتر ایڈی سونی کوٹھی ہے, اینا تیرا بزنس روندا کیوں ہے؟ گوجرے دے باسیو جگر تھامے ہو, جے دل دھڑکدا جے نا تے ذرا غور کرے ہو. مینوں آندا شیخ تہاڈے نال باپ والا میرا پیار ہے, میں تہاڈے نال اللہ واسطے بڑیاں محبتاں کرنا, تے قسم چک کے کہنا مینوں کوٹھی دیاں ٹیلاں چوں خوشبو نہیں آ رہی, مینوں کروڑاں دی کوٹھی چوں خوشبو نہیں آ رہی, جڑی خوشبو مینوں اپنے باپ دے پیار چوں آوندی سی. لکھ آن بہاراں وچ گلشن, مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں. آواز مارنی نہیں جے کسے نے باپ وانگوں, پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں. اے دل روندا رہندا تاں راسخ, جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں. کنا کہ جی لے گا, صلہ رحمی کریا کر. اور میرے ویر حرام تو بچ جا, میرے ویر انہاں غریب طلبہ علماء نال پیار کریا کر. اے فانی 2 دن جگ تے جی گئے نے, پھر موت پیالہ پی گئے نے. سب یار مسافر تھی گئے نے. حق لا الہ الا اللہ. ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا ہی کدی دادا ابو آئی ہو, کدی نانی اماں جی ابا فوت ہو گئی, کدی مڑ کے آیا ہی. ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں, پھیرا پھر وطنا ول پایا نہیں. تے کسے پوچھیا تے حال سنایا نہیں. حق لا الہ الا اللہ. رکھ یاد قبر دیاں کندانوں, میرے ال ویکھی ذرا, رکھ یاد قبر دیاں کندانوں, کر یاد کفن دیاں بندانوں. چھڑ جانے سب زن فرزندانوں, پڑھو لا الہ الا اللہ. پنڈ والےو میں دسنا ہی چاہنا, کائنات دا بد وقت انسان جے, جڑا حرام خور جے, جڑا رشوت کھاندا جے, جڑا بیمہ پلیسی کرواندا جے, جڑا انشورنس کرواندا جے, جڑا سود کھاندا جے, جڑا رشوت کھاندا جے, جڑا بھیناں دے حق کھاندا جے, جڑا پٹھے چوری کردا ہے, پانی چوری کردا ہے, فیکٹری جو چوری کردا ہے, اولاد نو حرام کھواندا ہے. لوگو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اللہ دی ون تے راضی ہو جاؤ, استغفار کرو, رب برکتاں عطا کرے گا. لمے سجدے کرو,
کرو اللہ سکون عطا کرے گا، تے اپنے غریباں علماء طلباء تے خرچ کرو اللہ برکتاں عطا کرے گا۔ آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا۔ جڑا بندہ کہندا ہے نا مولانا اج راز دی گل دس دیو، آخری تے پنجویں گل دے وے، جے چاہنا نا اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے، دنیا دی خاطر آخرت کھوٹی نہ کریا کر، دھیان کری، دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر اللہ دی جنت نو ٹھڈا نہ ماریا کر، آخرت نو دنیا تے اگے رکھیا کر، اللہ برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے گا۔ دین نو گھٹ کے پھڑ لے، پھر ویخ دنیا تیرے پیچھے نک رگڑ رگڑ کے آئے گی۔ ایک واقعہ سنا کے پھر میں دعا کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج چل دے جا رہے ہیں، صحرا دا سفر کر رہے ہیں، شاہی صاحب رستے دے اندر نا ایک جگہ پہ انہوں نے نا اینج دسترخوان لا کے نا کھان پین دا ارادہ کیتا، تے کولوں دی ایک بکریاں دا چرواہا گزریا، انہوں نے کہا یار گل سن بیٹا ادھر آ، وہ آ گیا، بھئی تم ہی کھانا کھا لے۔ وہ کہندا حضرت میں کھانا نہیں کھانا، میں اپنی آخرت تے جنت واسطے رب نو راضی کرن لئی اج روزہ رکھیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہن لگے گرمیاں دا موسم، بکریاں چارن ڈیا، کسے یونیورسٹی دا نہیں پڑھیا، کالج دا نہیں پڑھیا، بکریاں پیا چار دے، کلیجہ پھٹیا، کہن لگے ہیں روزہ رکھے ہی، دل چ گل لائیے ذرا امتحان لینے آ، کہن لگے انج کری نہ بکریاں چو ایک بکری دے دے تے تینوں وچوں گوشت بھی دے داں گے، پیسے بھی دے داں گے۔ وہ کہن لگا جی بکریاں میریاں نہیں، میرے مالک دیاں نے۔ تے حضرت کہن لگے مالک کیڑا ویندا ہے؟ وہ کہن لگا این اللہ، جے مالک نہیں ویندا تے میرا رب تے پیا ویندا ہے۔ اور کنڈے لا کے زنا کرنا والے میں پنڈ اینی گالی دسنی چاہنا، یوٹیوب تے انہا میسج دینا چاہنا، جے کوئی نہیں ویندا تے رب سارا کچھ ہی پیا ویندا ہی، تے مر لگے اللہ نے تیری ساری فلم حرام زدگی دی تیرے اگے چلا دینی ہو، تے اللہ نے تیریاں قربانیاں بھی تیرے اگے کر دینیاں نے، اللہ تے پیا ویندا این اللہ رب کتھے وے؟ عبداللہ میں ایک مسئلہ دس، جے میرا مالک نہیں ویندا انہوں تے چکر دے داں گا، گیڑا دے داں گا، مطمئن کر داں گا، تے رب تے میرا مینوں پیا ویندا ہے۔ گجرے دے باسی اگلی گل سنیا جے، حضرت بڑے حیران ہوئے، آندے نے این اللہ، واہ بکریاں چارن والے نبی دے یار عبداللہ دا بھی ایمان ہی تازہ کر دیتا ہے۔ اچھا مدینے ٹر گیا، جہدیاں بکریاں سن نا انہوں جا کے ملے، او دے کولوں اس غلام نو آزاد کروایا، ساریاں بکریاں خریدیاں، پھر او دے کول آ گئے۔ اے میں دسنا چاہنا جڑا دنیا دیاں چھلڑاں دی خاطر قبر نو ٹھڈا نہ مارے، جنت نو ٹھڈا نہ مارے، آخرت برباد نہ کرے، رب غیب چوں دی مدد کردا ہے۔ واپس آ کے کہن لگے اج تو بعد تو آزاد ہے، بکریاں دا مالک او نہیں، بکریاں دا مالک بھی تو ہے۔ حضرت نے آزاد کر کے دے ساریاں بکریاں دا مالک بنا دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا، اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، اچھی بولی نہ تو رہنا۔ بیٹا جنازے اٹھ جانے نہیں یار، پتر کسے نو نہیں پتا کہ کل عشاء ٹائم جنازہ ہو گیا ہونا، بیٹے کسے نو نہیں پتا، ایک یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہیں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں اچھی بولو نہ جتیاں بازیاں بھی، تو دنیا دیاں چھلڑاں دی خاطر مسجد دا ہی بے وفا ہو گیا ہے، سجدہ ہی تینوں بھول گیا ہے، ترجمہ ہی تینوں بھول گیا ہے۔ اور پتر جڑے رب نے طریقے دسے نے انہوں اختیار کر۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا جو سنیا سنایا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڑے بیماراں نو شفا عطا فرمائے۔ جمیل باجوہ صاحب واسطے دعا ہے اللہ نو نیک بیٹا عطا فرمائے۔
ساڈا ایک نوجوان بڑی تکلیف اندر ہے، میں تیمارداری کر کے اللہ ساڈے اس بیٹے نو صحت یاب فرما دے. دعا کر دے کھبے سے جنہ ویکھیو، میں بڑے یقین نال دعا کراں گا اللہ قبول کرے گا. اللہ پاک سانو اپنے پیاریاں دی صف وچ شامل فرما دے. اللہ ساڈا دل بدل کے اللہ ساڈے دل اندر اپنیاں محبتاں پیدا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے میرے اللہ انہاں جو جنہاں نے حج نہیں کیتے اللہ بیت اللہ دے حج نصیب فرما. اللہ پاک عمرے نصیب فرما. اللہ بیت اللہ دیا پھیریاں نصیب فرما. اللہ جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے نے جنت اندر اعلی مقام نصیب فرما. بھائی جمیل صاحب نو اللہ نرینہ اولاد عطا فرما. ساڈے نوجوان نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایک میں دعا کرنا ٹھڈوں آمین کیو، اللہ سانو کسی دا محتاج نہ کرے. سارے نہیں بولے اللہ تیاں پترا دا بھی محتاج نہ کرے. ایک دعا دلوں کرو، اللہ لقمہ حرام تو بچائیں، اللہ ٹھگی دی رقم تو بچائیں، رشوت شورش سود اللہ اس حرام تو محفوظ فرمائیں. اللہ سانو اپنی جاب ناب تے توکل رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائیں. اللہ ساڈے بچیاں نو دین دا امام بنائیں. اللہ ساڈی اس مسجد نو قیامت تک آباد اور شاد فرمائیں. اللہ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے. زندگی رحمت والی دے دے، اللہ موت شہادت والی دے دے. اللہ جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی